ନଅଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍ଟି ସେମାନେ ଗୋଟେ କ୍ୟାଡର ବେସ୍ ପାର୍ଟି ପାର୍ଟି ଡିଫରେନ୍ସ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସବୁ କରନ୍ତି ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ ମେମ୍ବରସିପ କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ସେମାନେ ଭାଇବୁଲ 20ଟା ସିଟ୍ ନେଇଗଲେ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ନିଜେ ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତାରୁ ଢେର ଅଧିକ ପାଇଲେ ସେମାନେ ଏଠିକି ଆସିଲେ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଆସିଲେ କାହା ସାଙ୍ଗେ କଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗେ କଥା ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ନ୍ୟାସନାଲ ଲୋକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ କିଛି ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଦେବେ ଏହା କର ଏଇ ଲାଇନ୍ କଲେ ହବ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ସିଆ ଦେଇଥିବେ ତମେ କୋଉ ଲାଇନରେ ଚାଲିଲେ ଠିକ ହବ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଓଡ଼ିଶାରେ ବୁଲାଉଥିଲେ ଆସୁନଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ହେଇଗଲା ସରକାରଟା ତାଙ୍କର ହେଇଗଲା ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ସେ ମଝିରେ ଆସିବେ ଯିବେ ଏବଂ ପାର୍ଟି ଯେହେତୁ ହାଏଷ୍ଟ ଭୋଟ ଦେଇଛି ଜେପି ନଡ୍ଡା କୋଉଠି ଏଇଟା ଆସିବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ହରିୟାଣା ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବଡ଼ ନେତା ଆସିଲେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆସିବ କିଏ ଆସିବେ ନୂଆ ସରକାର ଷ୍ଟାବିଲିଟି କେମିତି ରହିବ ଗ୍ରୁପ ୱାର ନ ହବ ସେମାନେ ଦେଖିବେ ବାରମ୍ବାର ଆସିଲେ କିଛି ବୁଝିଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି गुरु मंत्र गोटे पॉलिटिकल वार्ड जी जुआड़े गला ना गुरु मंत्र लोग आसिले गुरु मंत्र कौन जहाँ अनुभूति अभियंता मुख्यमंत्री शिखिए तो सीनियर लोक अच्छा जो मैंने पुराणा कर्मकर्ता थे से बर्तमान ग्रो कर धीरे धीरे तेना अभिज्ञता बढ़ तेणु जेहेतु मोहन माझी बीजेडी डिस्टर्ब करने चाहूँ आयराम गरम कथा उठला कौ पार्टी किए भांग बीजेडी वाला बीजेपी भांगे बीजेडी भांगे बर्तमान राज्यसभा भोटा क्रस वोटिंग हम किए क्या डिस्टर्ब से जड़े नवीन आपको कहते गोटे मंत्री 3टा एमएलए जगह तेणु सी सरकार जगह नहीं चिंता कर बीजेपी भांगे नहीं जो प्रदीप पाणिग्य विषय सब सोशल मीडिया चर्चा है मन भांगा अपराजिता ये रोज चेष्टा कर कुआड़ कौन गोलमालिया हम तेणु प्रतिपक्ष हिसाब से बीजेपी लड़ाई चलती किए क्या पार्टी एमएलए भांगी अधिका ना केन्द्रमंत्री अभिযোগ केन्द्रमंत्री मास वर्ष धरे आसुना केन्द्र सी गोटे प्रचार जेहेतु धर्मेन्द्र प्रधान पार्टी भाईबुल चेहरा थे सी ये पार्टी मुख्यमंत्री चेहरा छवि थे पार्टी से तैयारी कर गुड़े लोक पार्टी आनी सौभाग्य लोक रेस्पेक्ट रुड़े मंत्री अनुरक्ति रही जो प्रचार होती मोर अभिज्ञता पार्टी कथा से देवाशीष सामंतरा कहले संभावना अच्छी नवीन पट्टनायक जेकोसी प्रकार क्षमता को फेरिया चाहते नवीन जहाँ चाहूना पांड्यान चाहते सरकार अच्छे व्यवस्था अच्छे पाखे पैसा अच्छी बीजेपी 3 थर किला पैसा अच्छी कौटे गोलमाल 5-7टा एमएलए नहीं सरकार जेहतु अति पाखापाखि संख्या अच्छी ये कथार दम रही कथा चर्चा हो ये कथा आरंभ है शारदा प्रधान कहते बुलू प्रधान आम बेस किणु तुम्हें किणा बिका चलो बीजेडी रिजनल पार्टी कथा कहूँ ओडिशा रे बीजेडी एमएलए मंत्री फाइनेंशियल छाऊ बीजेपी दल 10-5टा एमएलए किना तम असुविधा नहीं 5 वर्ष सरकार यदि डबल इंजन सरकार 5 वर्ष सरकार कौन एबे सरकार जो गतिविधि जहाँ चलती जो धारा चलती सेमती किसी आकर्षणीय होने कि चारिस्मा सरकार बढ़ी नहीं कि सरकारी प्रभाव बढ़ुना एक बीजेपी हृदय दरकार यही कथा अनुभव करके बीजेडी बर्तमान तत्पर होती कांग्रेस मेंटेन कर